Hi guys! For today's video, magcha-challenge na naman kami. Minsan sampol. Ini nga sito, ikakadi. Tapos itodlo, bawal kaptan. Kailangan niya, maubos niya iton nga dahit 1 minute. Pag maubos niya hinsan mag 1 minute, may daniya 50 pesos. Tikakanta na, let's go! Kinjan, ready na? Oo. Sige. Tikanta na ha. Oh, baka anay. Oh, tamo na nay. Oh, sweat na. Sige. Wait. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Sige na. Bawal kapton na. Sige. Sige. Bawal kapton na. Sige. Galing. Na, 15 seconds pala akin dyan. Go. Umusa. Sige na, umusa. Dito. Galing kin dyan. Ay, magwawa. Oh. 37 seconds pala akin dyan. Sige, go. Go. Kailangan na. Sige. Na, go. Na, mag-1 minute 52 na. Kinsan, go. Abusa. Na. Sige, go. Dito. Sige na. Okay. Tima na, Kinsan. Tima na. Aliban la siya ito na nayam. Ay, Jesus, kay pagkikainom kadlainit imo. Sige, kang kuya na. Kuya. Hindi na akin dyan. Hindi na. Okay, kang kuya na. Maray kapag daw, kin dyan. Anay. O kuya, palihog ako pag-abre. Sige na. Reset ko lang ha. Sige, kuya. Tugdaw gad kasi. Tugdaw. O di nga ni pro ko nga din. Pro ko. Ayaw, okay. Di makikita at oras. Sige na. Oops. Problema gusto mo rin. Na. Aman. Sige, disog na di. Suka. Sige, bawal kaptan ha. Bawal kaptan. Kasi oras di nakikita mo. Ready? 1, 2, 3, go! Tayo mo largo. 10 seconds pa na oh. Daog largo. Jesus! Yes! Daog largo ay kuya. Anong 50? Ay na. Hinay ka. Pakita. May 15 ni kuya. Perde ka na. 1. Sus!